हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नक्वी डोर। दोस्तों, आज के हमारी वीडियो माइग्रेशन के हवाले से है। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस और बीडीएस के हैं और वो माइग्रेशन चाहते हैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से और दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इवन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी माइग्रेशन करवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी पूछते हैं कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन करवा सकते हैं, और माइग्रेशन कैसे होगी, किन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट मेडिकल कितनी वैकेंट सीट्स हैं, अप्लाई कैसे करना है, चार्जेस कितने हैं, किन मेडिकल कॉलेजेस में कितनी वैकेंट सीट्स हैं, और कौन से स्टूडेंट्स माइग्रेशन करवा सकते हैं, एफएससी की वेटेज कितनी है, और एमबीबीएस या बीडीएस के कितने जो कोर्सेज हैं तो उसकी वेटेज क्या है। ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं कि एफिलिएट प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में कितनी वैकेंट सीट्स हैं और आप इन मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपली जो स्टूडेंट पूछते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड ईयर में नहीं, सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आप थर्ड ईयर में माइग्रेशन कर सकते हैं, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आप फोर्थ ईयर में कर सकते हैं माइग्रेशन, और फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद आप फाइनल ईयर में माइग्रेशन कर सकते हैं। आपके सामने है थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। अगर आप सेकंड ईयर में यानी माइग्रेशन कर सकते हो तो सेकंड ईयर का भी मतलब ऑप्शन आ जाता। अगर आप फर्स्ट ईयर में कर सकते थे तो फर्स्ट ईयर का भी इधर ऑप्शन आ जाता। इसलिए आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड माइग्रेशन करवा सकते हैं। अब्बा मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर में 8 सीट्स हैं और फोर्थ ईयर में 4 सीट्स हैं और फाइनल ईयर में 1 सीट है। अख्तर सईद में आपके सामने ओनली फाइनल ईयर में 1 सीट है। आमना इनायत में फाइनल ईयर में 1 सीट है और अख्तर सईद में 1 सीट है, और आमना इनायत में थर्ड ईयर में 5 सीट्स हैं और फाइनल ईयर में 1 सीट है। एविसीना में आपके सामने 1 सीट है थर्ड ईयर में, तो आप ये खुद देख सकते हैं, और फोर्थ ईयर में 1 सीट है। कॉन्टिनेंटल में एफएमएच में आपके सामने 2 सीट्स हैं थर्ड ईयर में और 1 सीट है फोर्थ ईयर में, और एलएमडीसी में 2 सीट्स हैं थर्ड में और 2 सीट्स हैं फाइनल में। बाकी आप खुद देख सकते हैं। पाक रेड में 8 सीट्स हैं भाई फोर्थ ईयर में, और इसी तरह 8 सीट्स हैं थर्ड ईयर में आपके सामने सहारा में, बाकी 4 सीट्स हैं इनके पास, ठीक है। और ये आपके सामने यूएमटीसी फैसलाबाद है, और शरीफ मेडिकल कॉलेज एक इम्पोर्टेंट कॉलेज है, इसमें 1 सीट है थर्ड ईयर में, 1 सीट है फोर्थ ईयर में। शालामार मेडिकल कॉलेज में 5 सीट्स है थर्ड ईयर में और 1 सीट है फोर्थ ईयर में। तो इसके बाद नीचे बीडीएस है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इस तरह आपके सामने इसको रख दिया है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में जो कि पीएमडीसी के साथ एफिलिएटेड हैं, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं मतलब माइग्रेशन के लिए। तो मतलब आपका मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर जो कॉलेज है वो पीएमडीसी के साथ एफिलिएटेड भी होना चाहिए और आप उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते भी हो ना। माइग्रेशन फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल, देखा मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आप माइग्रेशन नहीं कर सकते। स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल। अगर आप थर्ड ईयर में माइग्रेशन चाहते हैं तो आपका सेकंड प्रॉफ पास होना चाहिए। ऑब्वियसली आप कहेंगे फर्स्ट प्रॉफ फेल होना चाहिए, तो भाई आप सेकंड प्रॉफ में तभी आए हैं कि आपको फर्स्ट प्रॉफ पास है, इसलिए फर्स्ट प्रॉफ पूछने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रॉफ आपका ऑटोमेटिकली पास होगा, इसलिए सेकंड प्रॉफ आपका पास होना चाहिए अगर आप थर्ड ईयर में माइग्रेशन चाहते हैं। अगर आप फोर्थ ईयर में माइग्रेशन चाहते हैं तो आपकी थर्ड प्रॉफ जो है वो पास होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में माइग्रेशन चाहते हैं तो फोर्थ प्रॉफ आपका पास होना चाहिए। फॉर माइग्रेशन टू द सेकेंड, थर्ड एंड द फाइनल ईयर बीडीएस, अब ये बीडीएस में सेकेंड ईयर में माइग्रेशन हो सकती है, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी। बीडीएस में सेकेंड ईयर में माइग्रेशन हो सकती है फर्स्ट प्रॉफ यानी पास होने के बाद। ये देखें, फर्स्ट प्रॉफ पास करने के बाद आप बीडीएस में माइग्रेशन करवा सकते हैं, बट एमबीबीएस में आप सेकंड ईयर की बात करते हैं क्योंकि सेकंड ईयर तक आप एनाटॉमी वगैरह कर लेते। खैर अच्छा, इसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन वो भी हो सकते हैं, मतलब जो किसी और प्रोविंस से आता है तो वो भी माइग्रेशन करवा सकते हैं। और जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो एनईबी का एग्ज़ाम जो है नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्ज़ाम वो देते हैं, वो पास करते हैं। 50% उसकी वेटेज है, वो पास करने के बाद आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन करवा सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स या जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। भाई इस तरह होता तो तमाम स्टूडेंट्स प्राइवेट में एडमिशन ले लेते, बाद में गवर्नमेंट में चले जाते हैं। तो भाई इस तरह नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की माइग्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट के स्टूडेंट गवर्नमेंट के कॉलेज में माइग्रेशन करवा सकते हैं। उनकी पॉलिसी अलग है, वो खुद कर सकते हैं। किंग एडवर्ड वाले नीचे जा सकते हैं, ऊपर जैसे भी कर सकते हैं। प्राइवेट वाले आपस में माइग्रेशन कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। क्राइटेरिया क्या है आपके सामने कि 50% एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हाँ, जब आपका एडमिशन हुआ था, जो आपका वो पीएमडीसी का वगैरह का आपने टेस्ट दिया था, वो जो आपकी पूरी वेटेज थी वो 50% काउंट की जाएगी। मतलब एफएससी, मैट्रिक और जो टेस्ट था एमडी कैट
اور 50% آپ کے لاسٹ جو ہے پروف اس کے ایگزام کے جو مارکس ہیں. یعنی کہ آپ تھرڈ ایئر میں امیگریشن چاہتے ہیں تو آپ نے لاسٹ ایگزام کون سا دیا ہے؟ سیکنڈ پروف دیا ہے. تو سیکنڈ پروف کے جو مارکس ہیں 50% کاؤنٹ کیے جائیں گے. مطلب 600 کا اگر سیکنڈ پروف ہے تو آپ نے 300 مارکس لیے ہیں, تو 50 میں سے کتنے آپ کے بن جائیں گے؟ 25%. ٹھیک ہے. اور ایم ڈی کیٹ ساری چیز ملا کے آپ کے 35 یہاں سے بن سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ 80% جتنے بھی بنتی ہیں آپ کی یہ ویٹیج ہو جائے گی. اسی طرح تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ویٹیج کو ملایا جائے گا, اور جس کی ویٹیج اوپر ہوگی اس کو لائک سیٹ مل جائے گی. یعنی کہ 8 سیٹس ہیں, جیسا کہ فار ایگزامپل اختر سعید میں ایم بی بی ایس کی فار ایگزامپل, تو 10 اسٹوڈنٹس اپلائی کرنے والے ہیں, تو 2 کو نہیں ملے گی, 8 کو ملے گی. 8 کون سے ہوں گے؟ جو ٹاپ والے 8 ہوں گے. ٹھیک ہے. اس پرسنٹیج کا یہ فائدہ ہے. فارن اسٹوڈنٹس کا کرائٹیریا, اب آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جہاں کلک کریں گے آپ ان کے پورٹل پہ چلے جائیں گے, وہاں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ 12,000 روپے, 12,000 بھائی اس کی فی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یعنی کہ پے کریں گے بینک آف پنجاب میں, جو کہ نان ریفنڈیبل ہے. اور آپ جو پکچر اپلوڈ کریں گے وہ آپ پاسپورٹ سائز پکچر جو ہوگی آپ کی جے پی جی میں ہونی چاہیے, جو کہ 2 MB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آپ CNSC اپلوڈ کریں گے, ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف, اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف SSC ایکویلنٹ, یا یعنی کہ میٹرک, FSC, MD CAT, NEB. جو اسٹوڈنٹس MD CAT والے ہیں وہ MD CAT جو باہر سے مائگریشن چاہتے ہیں وہ NEB کی پکچر اپلوڈ کر دیں گے. اور ایڈمیشن جوائننگ لیٹر آف دا پیرنٹ اینڈ دا پریویس کالج. ہاں بھائی, ایڈمیشن جوائننگ لیٹر آف دا پیرنٹ یا پریویس کالج, جس کالج میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا تو وہ آپ کے پاس ایک جوائننگ لیٹر ہوگا وہ. اچھا, ریسیٹ آف ڈپازٹ فی جو 12,000 آپ دیں گے وہ, اور نو ڈیو سرٹیفکیٹ یعنی کلیئرنس سرٹیفکیٹ. پیرنٹ انسٹیٹیوشن جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں فی الحال, جس کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کو کلیئر کریں گے بھی اس کو کوئی بھی واجبات بقایا نہیں ہے. کلیئرنس سرٹیفکیٹ وہ جو ہے وہ آپ کو دیں گے. اور NOC فار فورن اسٹوڈنٹس اونلی, جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں وہ NOC لے کے آئیں گے. باقی کی جو ہے مائگریشن آپ کے سامنے ہے بیفور فائنل سبمیشن, اور سب چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں گے پھر آپ کر دیں گے. اب دیکھیں آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ 8 اپریل تھی, اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 31 مئی, فرائیڈے 24. آج کی ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ ہے بھائی, جلدی جلدی اپلائی کریں مائگریشن کے لیے. ٹھیک ہے. ڈسپلے آف پروویژن میرٹ لسٹ جو ہے وہ 25 جون کو ہوگی, اور ڈسپلے آف فائنل جو ہے لسٹ وہ 1 جولائی 2024 کو اپلوڈ کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب دیکھیں میں دوستو بزی تھا, میرے ایگزام تھے, پھر میرا دل بھی کچھ اٹھ گیا, تو اب میں دوبارہ انشاءاللہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا. اور MD CAT ہونے والے MD CAT کے حوالے سے, پھر MD CAT کے بعد جو آپ کے ایڈمیشن ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ میں, میرٹس کیا ہے, اپلائی کیسے کرنا ہے, پھر ہم اگین ہر سال کی طرح اپنا پریمیم گروپ بنائیں گے. بٹ پچھلے سال جو ہمارے چارجز تھے وہ تھوڑے سے کم تھے, اس سال چارجز ہم 500 رکھیں گے, جو کہ ہمارا گروپ تقریباً جنوری فیب تک, یعنی کہ جب تک آپ کے ایڈمیشن نہیں ہوں گے آپ کسی میڈیکل کالج میں چلے جائیں گے وہاں تک وہ گروپ چلتا ہے. ابھی وہ گروپ ہے بٹ اس میں کوئی میسج نہیں کرتا, میں بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اب اس میں مطلب ایڈمیشن کے ریلیٹڈ ان کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ایڈمیشن ان کے ہو چکے ہیں. پھر وہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایڈ رہتے ہیں, واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں, مطلب واٹس ایپ گروپ میں جو ہوتے ہیں وہ مجھ سے پھر گائیڈنس بھی لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو 500 میں ہر چیز فائنل ایئر تک آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے مجھ سے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں خود میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل ایئر MBBS کا. ٹھیک ہے. تو جب میں گروپ بناؤں گا تو انشاءاللہ میں اناؤنس کر دوں گا, تو آپ لوگ ہمارا وہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. گرلس کے لیے ہم الگ گروپ بناتے ہیں, بوائز کے لیے ہم الگ بناتے ہیں, جس میں پیرنٹس بھی ہمارے گروپ میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر, میجرز, مطلب بہت بہت اچھا انوائرمنٹ رہتا ہے ہمارے گروپ کا. تو وہ ہم بہت جلد بنا دیں گے. تو یہ آپ کے سامنے آج لاسٹ ڈیٹ, آپ جلدی جلدی اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم پچھلے سال کی طرح تمام اسٹوڈنٹس کو اپلائی کر کے بھی دیں گے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں, جس بھی کالج میں, جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سوٹیبل چارجز کے تھرو ہم وہ بھی اپلائی کر دیں گے. تو یہ بھی امپورٹنٹ نوٹس ہے, آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نو میوچل مائگریشن الاؤ نہیں ہے, اور نو مائگریشن پرمیزیبل فرام پرائیویٹ پبلک سیکٹر ٹو پرائیویٹ. دیکھا یہ آ گیا, یہ حالانکہ میں نے پڑھا نہیں تھا یہ نوٹس, بٹ مجھے پہلے سے پتا تھا ایسا ہو نہیں سکتا. تو وائس ورثہ بھی ایسے ہے. اچھا, BTS سے MBBS میں بھی آپ نہیں جا سکتے, MBBS سے BTS میں بھی آپ نہیں جا سکتے. الاؤڈ آن دا بیسس آف میرٹ کی بیس پہ اور ویکنٹ سیٹس کی بیس میں آپ کو مطلب کہ مائگریشن دی جائے گی. میوچل مائگریشن الاؤ نہیں ہے.
اور اس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ الگ سے پورٹل جا کے فل کرے گا. اسٹوڈنٹ ایکسیپٹڈ فرام مائگریشن شیل ہیو ٹو جوائن ریلیونٹ کالج ود ان 7 days. جو کالج آپ ایکسیپٹ کر چکے ہیں آپ 7 days میں اس کالج میں جائیں گے. ڈیٹیل آف کریڈٹ اور اٹینڈنس ڈیٹیل ریزلٹس آپ کے ہر چیز آپ کے ساتھ جائے گی. جو پریویس کالج والے آپ کو آپ کی یعنی کہ کریڈٹ اور اٹینڈنس کتنی ہے, کیونکہ اس اٹینڈنس کو دیکھ کے آگے آپ کا جو نیو کالج ہے وہ اس کو لے کر چلے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نوٹس تھا بھائی یو ایچ ایس کی طرف سے. یو ایچ ایس کی طرف سے اور بھی امپورٹنٹ نوٹس آ چکے ہیں پی ایم ڈی سی کی طرف سے, ایم ڈی کیٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایگزامس کے حوالے سے, تو وہ بھی میں بہت جلد